Good morning guys. Ayan guys, marami na pong isda ngayon din sa ilog guys. Nakalutang guys. Skip ko po yung video para. Ayan guys. Dami na naman pong talapia. Po sa ilog, nakalutang. Ayan guys. Ayan guys, malalaki. Hindi nyo po makikita pero dito po nakikita ko po lalaki. Ayan guys, sarap po tignan yung mga isda rin sa ilog. Para pong piyesta sa mga isda guys. Ayan guys, nasa gitna. Ayan, kitang kita na guys ayan guys, dami pong isda guys Ayan guys, sa gitna. Ayan. Doon po tayo sa kabila guys. Ayan guys, dami. Punta po tayo din sa kabila guys para makita po natin ng isda. Daan-daan lang po guys. Ayan guys, kapal. Ayan guys, at dito po dadaan lang po ako guys para di sila ako palabog guys. Wow, dami, amazing. Ayan guys, upo po tayo. Ayan, laki guys ayan, malaki po ng mga ulo guys, mga Taiwan at bomba, talapia guys. Ayan ayan guys, dami isda. Ayan guys, ayan, nakita nyo po guys. Ayan, dahil po mga malalaki po ng ulo guys. Ayan, dami ayan, nakikita nyo po guys. Ayan, kapal guys. Ayan. Ayan guys, dami. Ayan guys, ayan, nasa gilid lahat guys. Ang kapal. Ayan guys, dami. I-skip pa po natin guys para kitang kita nyo guys. Ayan, dami isda guys. Ayan, iba po namamatay na po guys ayan, laki po nakaiga na po siya guys. Ayan guys, dami. Ay, nalaki po ng ulo guys mga Taiwan po guys. Ayan, Taiwan at mga bomba po guys. Ayan, ayan guys lalaki po guys ayan, mga bomba po yan guys. Bomba at Taiwan. Yan, iba tayo guys, talapia. Talapia po iba guys. Ayan guys, lalaki guys. Ayan guys, mga Taiwan. Daming biyaya ng ilog na to guys. Ayan dami guys daming blessing nito dyan sa ilog kaso wala tayong panguha guys. Ayan dami. Ayan guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video guys, comment at i-share na lang guys. Ayan, ayan guys,
comment at i-share na lang guys. At ang aking YouTube channel guys, Kuya Randy's Vlog TV, follow at share na lang guys. And ayan guys oh. Follow at share na lang guys ang aking YouTube channel guys. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Yan. Ayan guys oh, laki guys oh. Ito yung bunga nga guys, ayan. Ayan guys oh. Laki na mga bunga nga guys at ulo. Ayan. Bomba po yan, mga bomba. At mga Taiwan. Ayan guys oh. Kapal. Ayan po sa gilid oh. Sa tabi po ng kulungan ng bebe guys. Ayan oh. Sa gilid lang po yan guys. Ayan. At ang aking Facebook page guys, Kuya Randy's Vlog. Ayan po. Paki-follow na rin po. At ang aking YouTube channel guys, Kuya Randy's Vlog TV. Ayan. At ang aking Facebook, yung po aking Facebook page po, Kuya Randy, Randy Ocampo guys. Yan, i-follow na rin po yan. Yun po yung una ko pong ginamit guys, yung Randy Ocampo guys. I-follow at share na lang po. Yan guys, hanggang dyan na lang po ang aking video guys. Magandang umaga po sa inyo. Follow at i-share na po lahat ang aking YouTube channel, Kuya Randy Ocampo. Ang YouTube channel ko po guys, Kuya Randy's Vlog TV. Ang aking Facebook page, Kuya Randy's Vlog po. Ang isa ko pong Facebook, Randy Ocampo. Yan po guys, i-follow po lahat yan guys. Hanggang dyan na lang po ang aking video guys. Magandang umaga po sa inyo. Bye bye po sa inyo.